खुलुमखा जतन सारि गाहाम आं गदुकमा सालनि आगोल हायनो हाय दिनै फेसबुक लाइव मा फाइपिखा मा फाइमनि कारण हंगांकै आं सिगांगो बाव ककनो सावो जे जों गोबां ककनो ताबुक ससियेल मिडिया नि बिसिंति शेयार खालायलाय मानो जिनि गाहाम बो ससियेल मिडिया तिनो पिरजागो हामियाबो ससियेल मिडिया तिनो पिरजागो जिनि खाखेखलायमानि एबा जिनि गोबां मा जुक्ति गोबां मा तथ्य जिनि गोबां मा वान सुकमा रकनो जों फेसबुक नि बिसिंति बा ससियेल मिडिया नि बिसिंति जों शेयार खालायलाय मानो आवनि बागै आं दिनै साया हनि तंफानो सिरिंके तंफानो जिनि असंसारनि रायदा केरं बा जिनि दिप्रा दफानि जे गोबां मा बदलनि गोबां मा पलिटिकल बदलनि जिनि लिडार कतर कतर जाकनाय अजामा कतर कतर रकनो नायै बंनि जे खलायथाय खलाय दंराथों जिनि जे खलायथाय जों खलाय फायका हनि सिरिंके नाय तंमानि फियाबा अ जरावो सायावै तंनानि मुसुंलिया कक्का हायसि पुइलावनो नरकनो जतनो 2023 नि ट्रिं बिसिकताल 1434 ताइ जिनि क्रिसमास नि जतनो हामबाया फारो ताबो कक ngangkai ang tini Facebook live ma फाइमानि ngangkai main kok ngangkai ang kaisa bodolनि नि सानानि थांगिया गोबां मजरा साव लाइमा खनाव जिनि दफानि बर रकनो जिनि जे साधारण पाब्लिक रकनो जिनि सपोर्टार्स रकनो जिनि सिविल सोसाइटी नि बर रकनो सालाइमा खनाव अ बदलनि बर खेतांगि वान सुकमा साया अ बदलनि खेतांगि आहाय उ बदलनि खेतांगि आहाय अ धर्मनि खेतांगि आहाय उ धर्मनि खेतांगि आहाय हनै जों गोबां मनो सालायो फियाबा आजागाव नायनुकजाक मानि ngangkai आ बर रक आमा हाय पिसा पिरिं नाय रक कक सबक नाय रक कक बां नाय रक साबो नै गाहाम के चेरि नाय नि ngangkai अ जों पिया बथबो तोइलिं फिरिं जाक हाय अ तिप्रा दफार नुखा जिनि गोबां मा बदलनो जों नाय निखा नेशनल पार्टी खलायनो थांखांकै बो खरकसानते खरकसा मा हामिया सालायो रिजनल पार्टी खलायनो थांतानि हंकै बो जों बाय जों तंलायो हिनपानो खरकसाते खरकसानो मुसुलायमा खरकसानो बाहायके सग्लैलायमान आमा हाय मामां साइतोकलायमानि नुगो जाक जेसा पानो अंखा ताबुक मेन मुद्दा कक हंकै हायसि तिनि नों CPIM दाखाय ना BJP दाखाय ना कांग्रेस दाखलाय ना तिप्रा मथा देखलाय जनजाति मोर्चा देखलाय उपजाति गणमुक्ति परिषद देखलाय आबो कतर कक गया कतर कक हंकै चिनि तिप्रा दफानि थिनां बजागाव बासाजा आबसि जत्तनि कतर कक जों चिनि दफानो फियगै माननानि चिनि दफानो बाहायके बजागाव चिनि अ बिरमान नि याकनि बर काकनानि हनैनो चिनि सपोर्टार्स रक एबा चिनि सिविलियन रक जों सिविल सोसाइटी नि बर रक जों गोबां मा जरावनो जे बदल दफानि मुंगै काहाम सावो आ बदलनो जों लगिरुइ नाय लेखा हाय दिबा कक तो कुबि बलेना जों जरावो कसाक थुब्लाय कानमाबो कसाक सुमाबो कसाक खलायनो इयो कसाक न जोंनो साक सरिवै फियगै दा माननो नै जों टुपी कसाक कामतुलि कसाक सुट कसाक जुता कसाक कालायै लगिरिलै बनायखा फियाबा आ जगाव थांनिबो चिनि दफानि मुं सयसि साजागिया चिनि हरफ से जों मान्या हाय दिबा हरफ बाग रिजागु जों बांला हरफ बाय चिनि जे सुबिदा आ सुबिदानि जे जों रोमान स्क्रिप्ट बेसिके चिनि सुबिदा हि आवया तुमरा उपजाति हनै बरम रिजाखा এই আমাদের উপজাতি ভাইয়েরা হেনরা তেনরা হনি সাজাকাঙ্গাকে আজাগাव চিনি नेता कतर हनजानाय रक साक साक न तरजागि चिनि दफानि मुं फिलजाखा चिनि थाइनि मुं फिलजाखा आबाहिके जोंनो फिलि रुइ रिबायखा फियाबा चिनि दफा रक बेलायखेनो बेमार हामियाव कलायजाक माहाय बेमार हामियाव कलायजाकनि बागै जों ब असायनो रमखे हामनो आबो मा नायतुगलायो बेलाय बेमार हामिया कलायमानि बाय डॉक्टर काहाम नायतुगलायो ब डॉक्टर न रमखांखे काहाम उंनो आबो हाय उमंग न चिनि 75 years लाई दंखा फियाबा जों ताबुबो असाय काहाम मान्याखौ माहाय एकमात्र जों गुवाग्रानो असाय काहाम नि मानै चिनि डॉक्टर काहाम नि मानै जों बनो लगिरिलाय दंलायो फियाबा ताबुबो चिनि बिसिंगो जों बाय जों खेगलायजाक चिनि बिसिंगो जों बाय जों मुसुलायजाक चिनि बिसिं जों बाय जों केबें लायजाक आबो हाय इनके चिनि दफानि थिनां बेलाय किरिमा सिंसावो ताय बेलाय वाना मासिंसावो कलायजाक नायनेदि चिनि दफा हंकै बुइबै थंजाकनानि ममां CPIM खलायके हंकै बो कम्युनिस्ट पार्टी जे जगावो
khlainani thangkang gang kebo chung kono din madar songothono ma tongnai si bang thaiya chini MP sajak borong brang Jitendra Chowdhury bo sudusi Ganamukti Porishod শাখা সংগঠন আছে মা তংনাই তিনি তাবুক বর্তমান বিজেপি সরকারও নাই নেই দি এমপি চাউই তং বরমনা রেবতী মোহন ত্রিপুরা ব শুধু সে জনজাতি মোর্চানি সিকু মানে মাদার সংগঠন নং মা তংয়া নং শাখা সংগঠন তংদি নং বেদেক বুপ্রানি বরক নং উপজাতি মঙ্গলা দেব বর্মা তিনি টপিক একচুয়ালি চিনি টিপ্রা দফানি লিডার রকনি ওয়ানসুক মুংনো তুই আং ani je wansuk mau bai ang narok nokok salanya share klainani musungmani kotor ni sakno torjak nei chini tipra dofani leader kotor borom manna musungo dofano hamia sana musungo akok no tini nai nei di ang haipano ojaga no bisi baklai nei kogo baklai nei tabuni ojoro belai kheno wana laijak sung nai nei di tini nagorik surakha moncho chini dofano buini dofa hangkai kebengjak chini dofano sobsomoi musa khuwa ma haike khuwa jak bo jaga chopra buinargi manno bo jaga siklugui toni manno bo jaga kasrebui toni manno hani kubuni dofa rok hangkai jungno naijom jak mokol kotor bai tangai bongni dofano nai nedi borok kuno din das kri pal kri saha kri bongni jani ja sampradai tongmani jagula ang kokno waire wai maso borok main ngakai borok Bangali amora Bangali hai diba tini no jorao nai nedi tini ang belai khino wana kha koekdin sikang ni simi otopik no nugui tong waire wai nugui tong sali achini leader kotor rok salai tong lai ola nei chini ojama kotor rok salai tong lai ola nei chung ba haino chini dofa no fiogna ni bagi je puru borok ke bo kri tong puru chung bubagrano logiri kha tipra dofa no thancha khlaini ni bagi oroi poroi ngi tong nai thancha khlaini ni bagi chung bo khorang kisigi no chirigi phaika phiaba tabuk akok sanani bagai chini dofarok chongi ro hajak kabakma MLA MDC tongo borok sateng MLA MDC EM jem jotono tongo borok salaiteng jeng thagrasi ngi thagi no tongo phiabong ni jartui borok bo salai tongo hinpano tini angbo ok khorang no tisana musungo okok no tisana musungo o khajani ta khuktai bu khuksong o ani okra chakra hanjak nai rok norok jesa party phano khlaidi jesa bodol phano khlaidi ফিয়া চিনি দফানো সুকাং মাথাংনানি বখাক ন সাইতগ্রাদি তিনি নাই নাই দি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হই কাইসা উগ্র সংগঠন রক চিনি টিপ্রা দফানি ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মানো বুই বথার খিবিকা সাল কথাং আবো তামুংখা কুবুনি দফা চিনি দফানো নাসলেমা বাই মুসুমা বাই সাল কথাং বুই বথারি খিবিকা ফিয়া তাবুক আবনি সেই তেইবো ওয়ানা মাসিংসা হাঙ্গাঙ্কাই তামো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ফু নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বিশ্বজিৎ দেববর্মা খরকসানো বুথারকা কিন্তু তাবুক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হनै আদিবাসী সুরক্ষা মঞ্চ দা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হनै বুমুংরিলাই যে जोंबाय जोंनो खेग्रिनानि जोंबाय जोंनो तांलायरिनानि जोंबाय जोंनो नांलायरिनानि बखाक जे थाङि दंमानि आबो नरक ओ जे नरक सिजाक नुकजाक खनजाकनाय रक ओ अक्रा चाक्रा हनजाकनाय रक नरक ब लामै हिमै दं नरक वानसुगि दे नाय sak no norok intellectual person ni chongo educated person ni chongo kebo ba doctor fu kebo ba boro chakri khai phejep ku kebo ba ONGC khai pheke pu bo bokhorok tei khlai tong ang wano tini bo jaga nukha ang koekdin sikang nukha tamjani bumung rok ang muitu nargna bu musung ya ba he boro rok no kubi kok jeta tamu jomati hani doctor da tamjani bo fu satari tong pheke tiprasaro christian unkhang gangkai ST certificate ni cancel ma khlainai abo bo juktiyo sogoi kana are baba re tini Paschim Banggo West Bengal rogo nini ST category ni nini government job bui segi tongmani kubuni dofa abo nu de nuk norok mokol khwai nu de nuk tini haino se ST জনসংখ্যা chini bororok kemawi tongkha majority tongmani tini minority u sokpai kha ajagau si sing kemajak tongkhu ajagau si chini dofa komortui tini jodino 10% ni tolao chini percentage sokpai kha angkai chini jonagণনাও
10% ni tolaw soppai phurung kai chini ostitto tamo tongnai chini mukumu hukumu human rok bojagao tongnai tini bonobo Christian kai nang nori dana nai fu ST facility ni se manor nei no ngai tabuk maximum bororok no শিক্ষা দীক্ষাও kaham kaham kebo PhD khlai dongo nang kaham ke cheri nai nei di abo saboni besa hangkai Christian besa ni kabang kuk mannai ang tabuk dormoni kukeboni dormoni against to sanani thangmani ya kintu kubui kothmano sana thana nai manisi tini tipra sarok kabang borongno sama khnau segang rogo jeng sama khnau tipra sarok tayingli angli achin tipra sarok tayingli angli ano fia tabuk baksa bororokni khugo jeng samani khnaka chini tipra sarok bo agini hai inglia tabuk lete kisa sisakha ani samani khnau thani kubui chachakai nang sai tugui nei di a sisamani biangtei phai gangkai mokol phiogui jeng ahai khaima bai sisalia je bororok mukumui kutuk no haksal no wansuk nai phaikya sisamung chini bisingo phaikya tini ang kuno dormonoti sawi kuno dormono suklagi samani kokya tini bongni jukti bojagabo tini borok jukti phunugu je ST tini tipra sarok tini tipra dofarok jodino Christian ungkha hanggai tangi ST certificate eba ST category ni borokno cancel ma khainai bongni jukti emon o jukti minority ni borok facility mannai ST ni bo facility mannai are baba re sini o tipra sarok ni kami amsai berei nai gadi sini je kaisa facility tongmani sini ST ni facility tongmani jeng a facility se kubui khe manya sini development sikri khu nung borole jeng kaini ni facility man kahani phungui tongkhaba tini bo jagao nung minority ni kaisa Christian ang tini puilao sawang kuno dormo nei kesto sanani thangya tini kabangma sorkari babe mondir tangiri jagu thani naidi সরকারি ভাবে সরকারি অর্থ সরকারি রাংনো সবাই গোবাংমা মন্দির তাঙ্গিরি যাগো ফিয়াবা সরকারি রাংনো খরচ খলাই কোনো গির্জা কোনো চার্চ তাঙ্গিরি যাক মানে নুদে নুখা আজে প্রেস মিট খলাই তামো ডক্টর জুগনাং সুংনানি মুসুঙ্গু সিনি বরমুনাং রামপদ সুংনাং সুংনানি মুসুঙ্গু শেয়ার খলাইদি বংনে আরব সগিথং অকক bojagao kaisa church tangiri mani nukha bojagao chini tipra sarok Christian mani bagai minority ni khobjagai je dormo songkhalogu ni khobjagai ajagani facility sing mankha tai ST ni facility bojagao sing mankha bojaga sing double facility mankha abo saito gradi sing double facility tini jodino manu ngakai chini otipra dofani otipra sani kami amsai ahai tongla khamu Sini oti prasarok asuk birmano klai tonglak kamu. Sini oti prasarok asuk ke keleggelak kamu. Sini oti prasarok asuk ke bialo klai gelak kamu. Bo jaga manmani nukha ba. Bo jukti bai okokno saka. Bo gyan bai okokno saka. Sini dormoni kogo jodino thangu ngangkai ang okok bo of tini ani Facebook live ni bisingti ang sunani musungu. Norok share klai di. Ang tabuk bo sawang kuno dormoni against to thangya kintu fiaba ang juktigoto koknon ang sanani thangnai ang bo salsa hindu huni tongi phaijaksi ang hindu ni against to bo saya আমি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলবো না কিন্তু আমি যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে চাইবো তিনি আং সানানি মুসুঙ্গু জেত্তি প্রাসার খ্রিস্টিয়ান উংখাঙ্গাঙ্কাই এসটি ফ্যাসিলিটি নি নরনানি নাংনাই হিনি হিনকাঙ্কাই তিনি চিনি তিপ্রাসারক যদি চিনি তিপ্রাসারক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ খালাইকে আঙ্গাঙ্কাই নংনি যুক্তিও থাঙ্গাই নংনি গগো থাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই অ জাগাওবো চিনি তিপ্রাসারক ন এসটি ফ্যাসিলিটি নি নরনানি নাংনানি কক ফাইনাইবলে হাইদা হাইয়া তিনি নাই নাই দি নরক যদিনো অকক সাউ গাঙ্কাই চিনি তিপ্রাসারক খ্রিস্টানিয়া হানি সানানি থাঙ্গাঙ্কাই চিনি তিপ্রাসারক বো হিন্দু বইয়াবলে ভাইকে চিনি তিপ্রাসারক হিন্দু উখাবা আঙর কোনো গুলমিল খাইনা থাংমানিয়া বংনি কগো আং যুক্তি রিনানি থাংমানিসি তিনি যত ধর্মনি ন পুরোহিত আলাদা তঙ্গু গেচং ভাইকে গুবনি ওয়ানজিব সংব তিনি হিন্দু চিনি তিপ্রাবো সংবুং হিন্দু হনি কসিনাই তিনি নাই নাই দি
যত ধর্মনি ন পুরোহিত আলাদা আলাদা হানি দङ আলাদা আলাদা দङ বাহাইকে হিন্দু ধর্মনি পুরোহিত ছাবো ব্রাহ্মণ ঠিক দে ঠিক গিয়া হিন্দু ধর্মনি পুরোহিত হংকাই ব্রাহ্মণ মুসলিম ধর্মনি পুরোহিত ছাবো মুল্লা বুদ্ধিস্ট ধর্মনি পুরোহিত ছাবো বান্টে খ্রিস্টান ধর্মনি পুরোহিত ছাবো ফাদার এবা পাস্টার টিপ্রাসানি এবা চিনি টিপ্রা দফানি পুরোহিত ছাবো অসাই চিনি যত ধর্মনি সে আলাদা আলাদা এবা আলাদা আলাদা খাই পুরোহিত দङ गाय बाहायके जों हिन्दु ओंखा हाय दिबा जों सिरि सितिनि सिमि जों सामानि खोनाव आं कुनो धर्म प्रचार खायनोबो थांया तो कुनो धर्म प्रचार खायनि थांमानि बया फियाबा आं तिनि अजागाव जुक्तिगत कक्किसा सानानि मुसुङो बरक तिनि जे सामानि जों नायनाय दि तिनि नायनाय खांगाय चिनि दफारक सिरि सितिनि सिमि बुफां वाफां दैमा दैजलां न एंसा कुकसा खायै वान क्रस चिन्ह खावै आजागा थैरिवै बारौै फायनाय रक आं धर्म प्रचार खायनो थांया दं धर्म प्रचार खायनि थांया फिया गुबै ककना आं सानानि थाङो तिनि आं जायतो गइनाय माने ककनो सानानि थाङो जायतो गइनाय माने ककनो सानानि थाङो आं चराय फांसिनि सिमि चिनि मा बाबा चिनि आमा आफा सं जोंनो हिन्दु हुनि याक तलि तुबुइ तुबुइ फैगा चरायनि सिमि चिनर अमाबस्या पूर्णिमा खांकै चिनि अजागाव रामायण महाभारत गीता पाठ खलायजागु ओरै जागु ब्राह्मण रक फाइची नर अमताय आताय रिफायु कीर्तन खलायु फिया नाइ नाइ खा चरायनि सिमि चिनि रामायण परि नाइ नाइ खा रामायण परि नाइ थिनि नुखा जे जागावो चिनि राजानि काहिनी परि नाइ नाइ खांकेबो चिनि राजा रकबो प्राय समय न क्षत्रिय वंश हुनि साजागु के रामायण बो नाइ नाइ खा चिनि रामचन्द्र बबो राजवंशनि बनबो चिनि रामचन्द्र नबो साजागु राजवंशनि आं गोबां कक सायवै किसा किसा बारि नानि नायो ओंका आजागाव सामानि नुखा आं धर्म प्रचार खायनि थांया फियाबा तिनि आ बर रक जे ख्रिस्टियान ओंका हांके टिप्रा सारक न एसटी सर्टिफिकेट नि बातिल मा खलायनाय एबा एसटी फेसिलिटी नि मा नरनाय हिमानि जागावसे तिनि आं अ मुद्दा ककमा फायु आनि कक लगै मानो नर बखालौ किसा नायजादि आं सराय सराय कक खलायनानि मुसुङ अजागाव